अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज उर्दू ज़ुबान व अदब के नामवर अफ़साना निगार, ड्रामा निगार, हाका और नावल नवीस सादत हसन मंटो की बरसी मनाई जा रही है। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए और 18 जनवरी 1955 को लाहौर में इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। आपने बेशुमार अफसाने तहरीर किए, ड्रामे लिखे। आपके चंद ड्रामे और अफसानों के नाम लज्जत संग, स्याह हाशिए, ठंडा गोश्त, खाली बोतलें खाली डब्बे, यजीद, बादशाहत का खात्मा, काली शलवार, तीन औरतें, जनाजे, करवट, गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर और इसके अलावा बेशुमार मज़ामीन बेहद मकबूल व मारूफ हैं। सादत हसन मंटो की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नईम गुम्मन। आइए और उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू अदब के एक ऐसे नाबगा रोज़गार, एक ऐसे दिलचस्प इंसान, एक ऐसे मुनफरद सलाहियतों के मालिक, रिंद बादाखार, जिसकी बादाखारी का ज़माना गवाह है, जिसकी आवारा गर्दी का ज़माना गवाह है, दिल्ली हो, बम्बे हो, लाहौर हो, जिसकी खुशपोशी का भी एक दौर में ज़माना मुतरफ था, और जो खाका लिखे तो बाकमाल लिखे, जो बात करे तो बाकमाल करे, जिसने अपनी बड़ी कम उम्री में बड़ा नाम कमाया और मियानी साहब में मनो मट्टी तले लेटा अपना कतबा खुद लिखे और कहे कि मनो मट्टी तले लेटा मंटो आज भी सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है खुद या खुदा। उसकी हकीकी पहचान अफसाना बनी, फिल्मों में काम किया, पूरी ज़िंदगी इल्म अदब का काम किया, लक्ष्मी मेंशन लाहौर में रहे। पहले हालात बहुत बेहतर थे, जितने अदीब थे, शायर थे, उन पर जान के खर्च किया और उनको नवाजते रहे। लेकिन जब लाहौर शहर में आए तो माली हालात बेहतर ना रहे। उनके अफसानों पर, काली शलवार और दीगर अफसानों पर बड़े सारे मुकदमात चले, उनको मुकदमात का सामना रहा। मंटो सच लिखता था, सच बोलता था, सच कहता था। लक्ष्मी मेंशन में खेलते हुआ बच्चा मिला, उसकी कहानी सुनी तो अफसाना लिख दिया। चाय पीने वाला पापा मिला, उसकी कहानी सुनी तो अफसाना लिख दिया। और मंटो इतना बदनाम हुआ कि लक्ष्मी मेंशन का कोई बंदा भी उसे अपनी कहानी नहीं बताता था कि ये कल को अफसाना लिख मारेगा। जो लोग अखबार पढ़ते थे, रसाइल पढ़ते थे, उसमें मंटो छपता था। मंटो एक बहुत बड़ा तख्लीकार था, जिसको इतना बड़ा तख्लीकार था कि किसी जब आखिरी उम्र में मौली बहरान का शिकार हुआ तो जिसके पास जाता और पब्लिशर के पास वही टाइपराइटर पकड़ के उसको अफसाना लिख के देता और 10 रुपए ले लेता। और मैं यहाँ पर आज मंटो की बरसी के हवाले से मिर्ज़ा उस्मान साहब के तवस्सुस से तमाम देखने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि मंटो की ज़िंदगी को पढ़िए। सच बोलने का कितना उसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा, सच बोलने की कितनी भारी उसने कीमत अदा की, और सच बोलने का उसको कितना यानी कि जबर और कहर से गुजरना पड़ा। और मंटो की बीवी को मैं यहाँ याद करना चाहूँगा, सफ़िया आपा को, जिन्होंने उसको उसको उसकी यानी कि बदअमालियों को संभाला, जिन्होंने उसकी बदअमालियाँ तो नहीं कह सकते, जिन्होंने उसकी बादाखारी के बावजूद उसके साथ निभाह किया। मंटो लिखता था तो और बात करता था। आप उसके अफसाने पढ़िए। अब मैं उनके फ़न पर थोड़ी सी बात कर दूं, खोल दो पढ़िए। आप उसके अफसाने काली शलवार पढ़िए जिन पे इल्ज़ाम लगता है, आप ठंडा गोश्त पढ़िए। यकीनन वो उस वक़्त की फ़ोहश गोई की तारीफ़ पर पूरे उतरते होंगे। हमारे जहाँ समाज में जमूद होता है, वहाँ ऐसी बातों को फ़हाशी कहा जाता है, उरियानी कहा जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मंटो ये चाहता था कि ग़लाज़त के ढेर पर मैं चादर नहीं डाल सकता, मैं उसके चेहरे से नकाब उतारूँगा। मंटो का सिर्फ़ ये मसला था। खोल दो अफ़साने में, आप देखिए कि सादात पे इतना बेहतरीन अफ़साना नहीं हो सकता। तोबा टेक सिंह को पढ़िए, कितना शानदार अफ़साना है। और आज भी तक़सीम का जो जबर था, खून की जो लकीर थी, उस पर वो अफ़साना है उसका कि वो जब बॉर्डर की लकीर पर पहुँचता है तोबा टेक सिंह, तो आधा उधर है, आधा इधर है। इसी तरह उसका ठंडा गोश्त पढ़िए,
جنسی حوالے سے جتنے ان کے افسانے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، کالی شلوار ہے ان میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ تو منٹو ایک بڑا افسانہ نگار ہے، منٹو نے پوری زندگی افسانہ نگاری کی ہے، منٹو نے پوری زندگی اپنی لکھنے میں گزاری ہے، بہت نوجوانی میں وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن لاہور شہر کسی سرمست اور دیوانے اور بادہ خار ادیب پر فخر محسوس کرتا ہے تو وہ سعادت حسن منٹو ہے۔ لکشمی مینشن میں میرا بڑا دل تھا، میں پچھلے دنوں میرا خیال ہے کہ مرزا عثمان صاحب کے ساتھ ہی گیا تھا، میرا دل تھا کہ وہ جگہ بچے اور اس پر ایک ایسا کمرہ تیار ہو جو منٹو کے نام کا میوزیم بن جائے اور لوگ اس کو آ کے دیکھیں، لیکن افسوس کہ لکشمی مینشن میں اس کی یادگار کو مٹا کے ایک پلازہ کھڑا کر دیا گیا، لیکن آج بھی مار روڈ کے اطراف میں منٹو کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور اس کے قدموں کی اٹھنے والی آواز سے بھی سچ بولنے کی ایک نصیحت ملتی ہے۔ موجودہ دور میں جو ہمارا پاکستانی حالات ہیں، سماج ہے، اس میں ایک عدد منٹو کی پھر بڑی ضرورت ہے، اور ایک عدد منٹو جو سچ بولے اور اتنا سچ بولے کہ سارا سماج اس کے ساتھ مل کے کہے کہ منٹو تم سچ کہتے ہو۔ منٹو ہر دور میں زندہ تھا، منٹو کا فن زندہ ہے، اس کے افسانے زندہ ہیں، اس کی زندگی زندہ ہے، اور منٹو پہ جتنا بھی کام ہوا اس کے خاکے پڑھیے، اس کے افسانے پڑھیے، آج بھی زندہ ہیں، اور منٹو ہماری تاریخ میں زندہ رہے گا، اور منٹو کا جو کردار ہے وہ لٹریچر میں زندہ رہے گا۔ ایسا زبردست ادیب، ایسا زبردست آدمی، سچ بولتا تھا، اتنا سچ کہ آخر پہ وہ جب مرنے لگا تو صفیہ نے کہا کہ منٹو تمہارے منہ میں کچھ پانی کے قطرے انڈھیل دوں، لیکن وہ اتنا سچا تھا، کہنے لگا صفیہ ساری زندگی شراب پی ہے، آج بھی دو چار قدرے شراب کے آنے دیجئے، اتنے سچے انسان کو سماج کہاں قبول کرتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ منٹو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اس کی کہانیوں کو دوبارہ سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج وہ فحاشی نہیں رہی بلکہ سچی حقیقت بن چکی ہے۔ اور دبستان لاہور، شہر لاہور کا ایک بہترین ادیب جس کو کہا جا سکتا ہے نمبر ایک افسانہ نگار، جس طرح بیدی ہے، غلام عباس ہے، اور میں کہوں کہ وہ افسانے کا خدائے سخن تھا تو یہ بے جا نہیں ہے۔ افسانہ منٹو کو لکھتا تھا، منٹو افسانے لکھتا تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔